Amen. Magalingkod na igsoon. Inay mong katapad, may gahom ang pulong. May gahom ang pulong. Praise God, may gahom ang pulong. Sa nangaminyo na, mutuhin ko may gahom ang pulong. Okay, nga naminyo ano, tungkol sa pulong. Tinoon ba? Naminyo mo tungkol sa pulong. Kay, kung wala pa lang yun, misulti ang imong kaparis karon, murag, hindi mo magkadayon. Pero kinamay kahong ko ng pulong sa diyang pagligkas sa pulong mga igsoon mo nasakta. Nga nakapasmile sa imuha nga murag mikurog kagamay. Di na naman yun na. So nakagay kahong ni pulong. So sa diyang mga igsoon nga nasulti ang mga pulong adunay mausap na pagbati. Kung nalipay ka, na yung mga pulong nga magkapalipay. Napoy pulong nga bitaw ka na, magkapasuko. So naagil ka humning pulong. Usahay gani mga igsoon, may mga tao nga ang ilang kapital pulong lang. Na ako'y kaila mga igsoon nga mukwarta siya nilibo. Unsa iyang kapital? Laway. Pulong lang iyang kapital. Maligya siya bugas, naisar siya mga igsoon. Iyarang istoryahon nga, sa kuha ka mo palit, wala siya kwarta na involved. Kung niya kay kung musugot, pahagdan niya bugas, nasa porsyento, kwarta. Wala siya kapitan. Kaya yan, magkontak nito ang galingan, niya po itong ano, niya inigo, igo. Kung sa may kapital niya, pulong lang. Kung niya, ihapit ra sa iya pag-uli. Kung tahay, 1,000 kasako, tag 200 iyahang tubo, pila man iya ha? Ito, mga bright sa madra. 1,000 kasako niya, 200, pila man? 200,000. O pag humag-deliver, ihato dito sa ila. Tama ba? Tama na ginagawa. Anong diriyan? 200,000 ihapit sa iya ha. Kung sa mga kapital, pulong lang. So kining pulong mga igsoon may kahom. Amen. Naapoy ka lang sa China daw, na kung nabasa niya istorya nga, na siya'y ideya sa iyang una-una nga negosyo. Pero wala siya'y kwarta. Iyang gibuhat, miduol siya o gatong dato kung kayo na tao sa China. Iyang giistoryahan sa iyang plano. Sige niya gistorya sa plano, murag okay na. So, ikapitalan siya. Kadugayan, mas dato pa siya atong nagkapital sa iya. Nga naman, ang pulong may gahom. Amen. So, kinahanglan dyan ay mga igsoon, atong ampingan ang pulong. Kay bisan gani ang tanang butang ay mo makita sa kalibutan, mitunghan na tungod sa pulong. Pagingon sa Ginoo, ano na'y kahayag? May kahayag. Pagingon sa Ginoo, ang kahayag mubulag sa kangit-ngit, nagbulag ang kangit-ngit o kahayag. Yan ay hayag na ingit-ngit. Pagingon sa Ginoo nga naay kahoy, naay kahoy. Pagingon sa Ginoo nga naay mga hayop, naay hayop. So, nabuhat ang tanan pinaagi sa pulong. Amen. So there is power in the word. Kaya kinidaing pulong mga igsoon gamhanan kayo ni. And you need to take care of those words. Kay ang kinimagong kuan mga igsoon, kining words, mura po siya weapon eh. Ang pulong, pwede ning makapasamot. Mananawit natin sa lida, sir. Kanang about sa, kung about ito sa gira-gira, tanaw ko atong mihagin, nag-away ang Muslim o Kristiyano, kung saan na hinungdan kay, giusap ang mga words. Pag pistoks nila, na ay mga tao nga ipang-usap, ang pulong nga ipang-pasa, so nag-away, imbis nga magkasinabot, nag-away. Magiday ayon ning pulong kung dili tarungon, magkaguliyan, na agyuday gahong ang pulong mga igsoon. So kinahanglan, we need to watch our words. Kinahanglan ining bagong tuig atong ampingan ang atong pulong. Amen. Atong bantayan ang atong pulong. Ano mag-away mo sa balay? Tungod sa pulong. Example. Maro ni example na ito pirmi. Kung tahay, muana ang lalaki nga, asan mo itong kwarta? Kung akong gihatag si Muha. Ala na yung asawa nga,
Imo ko sa ilan niya ako itong gigastos. Hindi, anak wala. Tingnan anak, magkita niya, pamakag anak, ginandagan. Pero kung imong bantayan ang pulong, kung imong tanawon magmaayo, wala ka niya giakusahan nga, imong gilustay ang kwarta. Ang gisulti sa lalaki, asa na itong kwarta. So pwede na ka moingon nga, ato ka itong gipalit o guwaning, ana-ana, ingon anak. Pero kay, wala ka nagbantay sa pulong, ang imuhang pagdawat, imo na yung gisabot nga, giakusahan ka nga, nanglustay ka sa kwarta, imong gisayang-sayangan, pero ang tinugi pangutana ra kag-asa man ang kwarta. Tama ba? So maglalis mga igsoon tungod sa word. So kung tahay karong tuiga dili natong bantayan ang atong pulong, magkaguliyang ang atong panimalay, magkaguliyang mga igsoon ang atong kinabuhi. Bisan bitaw ka ng bata, imong ingnon nga dili sa ka magdula ron ha. Kay kini sa imong buhaton, dili na ko nimo padulaon, dili na ko mga may bata, di ba? Pero ang gisulti unta nga ayaw sa karon. Pero wala ka ginan nga dili na. Nakuha ninyo mga igsoon. So kung dili nato bantayan pag maayo ang atong pulong, makadisgrasya ni. Nga ay mga tao nga kung musulti, masakitan ka. Nga ang iya untang pagsulti, insakto man ang iyang tumong. Pero ang iyang pagkasulti, wala man na mao. Basta ingon kabalo na gyud mo basta may mga ni kumuwali dugay gyud kumahuman. Wala man na mao ang iyang sulti mga igsoon. So ang nahitabo, nasakitan ka, pero nahitaong uban nga musulti sama ra sa pagka pasabot pero wa ka nasakitan. Amen. Tingano man, ang iyahang word haon sa imuha. Praise the Lord. Kung tahay, pangit imong sanina. Pangit imong sanina. Naisa nga ni abot nila, ay kapangit alay imong sanina. Galing na kaya ako kunigya. Ako binigiplan sa maayo. Tagbaw ko pili-pili na dito sa ukay-ukay. Isaway ra. Pero na iniabot isa nga siya. Hala, wapo ko na imong sanina kung ingalingon ni siya. Parehas na silang pasabot nga pangit imong sanina. Pero wapo lang iha. Pagkasulti nga pangit. Tama ba? Nasakitan ka sa pikas, kaya ang iyang pagkasulti way ayo. Pero katong isa, maurang pasabuta, pero pag-approach niya sa imo, huwag ka nasakitan. Tungod kay iyahang gipili ang iyahang pulong na gamito. Praise the Lord. So kining bago nga tuig mga igsoon, kinahanglan atong bantayan ang atong pulong. Na kinahanglan mga igsoon ang atong pulong nga litkon, ulibkason ini nga tuig mga pulong na makahatag og kadasi. Amen! Mga pulong mga igsoon na magdala og panalangin sa kinabuhi sa ato ang pamilya, sa ato ang isig katao. God. Ingon bitaw, kini bitaw, bisan ganing ang isda, kanus aman madakpan ang isda, mabingwit ang isda. Sa dihang iyang abrihan iyang baba. Hindi lang abrihan sa isda iyang baba. Di man siya makulitan. Kabantay mo? Di na tama. Usay ang tao mga igsoon, makubitan mo. Tungkol kisapaan ngayon mo. Sige kag storya, sige kag yaw-yaw. Kubitan, inuun ka sa dautan. Kaya nga naman, sige man mo aprihan, imong baba. So kinahanglan ini nga tuig mga igsoon. Ayaw kay kabri sa imong baba. Piliyon nimo ang isulti nga nindot. Amen. Piliyon nimo ang imong sulti nga magdalag panalangin diha sa imuhang kauban. Sige ka og nga nya wa ka kabalo. Hallelujah. Gikuanay ka, gibingwit day ka, didisgrasya ang imuhang kinabuhi. Kinahanglan ato yung bantayan, inay mong katapat, bantayi imong baba kung tuwiga. Bantayin yung babahan. Praise God. So ato yung ni ayo na ato ang kinabuhi, mga igsoon nga. Dili ta magkabalintong-balintong. What's your words? Kunya, kinahanglan po mga igsoon, kita po nga maminaw sa word, ito akong palabdan atong pagsabot. Kaya ang pulong, magdepende na sa imong pagsabot. Amen. Kung inong kag pangit, lahi-lahi kag porma ron. Kung imo nang pasapon, grabe, nawayon pangit kayo ko.
Pero kung imo lang sabton nga, improve pa diyan ka, kay lain imong itsura karon, madasig ka. Amen. Insakto. Amen. Depende na sa imuhang pagsabot. So kita nga maminaw og pulong mga igsoon, kinahanglan atong palapdan ang atong pagsabot niya para sa ikadasig nato. Kung naiistorya dito ka sa pinakanindot niya side, dili kay pagdungog nimo, suko na dayon nga naman kay namili ka pulong ug ilahi nimo pagsabot mga igsoon. Bisag unsa ka dautan sa pulong nga ibungat sa imuha kung imo lang sabton sa pinakanindot niya pagsabot, murag marang-arang. Napay mga pulong nga di naging matabang, pero kanang makaya pa nato sabton mga igsoon, atuan na lang sabton. Ato na lang hunahunaon nga mas may buot ta kaysa sa ila. Amen. Kasi naboy hinay man inyong imit. Amen. Amen. Sunod mga igsoon, keep your word once given. Ang imong pulong, pag imo kayo nag-gisulti, bantayin na. Ug ayaw na nagbakuy-bakuy ha. Okay, dili pa na pwede nga pag-istorya ni mo karon, wala ka pag it's a prank. Di ba? Di ka na pwede. Nya musaad ka mga igsoon niya pag di matuman. Asa naman to imong saad? Bitaw oy, it's a prank. Dili na ingon ana nga pras kalibutan. So atong bantayan ang atong pulong mga igsoon na kung ato ganing litukon, ato aning panindigan. Amen. Kinaay mga tao nga hard kayo mulitok sa mutang masuko. Strapping eh. Wa dito, wa dire. Pati tong mga sibilyan nga nagtambay nga igo. Pag sila yung musulti, wala nilang gibantayan. So kinahanglan mga igsoon atong ampingan ang atong pulo nga kung ibugungat kay nato kaya natong panindigan. Amen. Naabitaw ng patakak yayo ining mag-away wa may muangkon. Naawa? Pag nag-away na naggubot na kayo, ikaw man na yung sulti, wag yung kung nagsulti na sulti ko siya. Di ba? So kinahanglan mga igsoon yung atong mangilito kaya natong panindigan. Amen. Kung usahan man ta mga igsoon atong panindigan ang atong saad kay saksi ang Dios sa tanang butang nga migula sa imong nabil. Amen. Isip na Kristohanon mga igsoon mahimot ang man of our words. Amen. Praise the Lord. Ako mga igsoon ako ang yung gisanay ang akong kaugalingon. Nya bisan unsa kadautan sa akong gisulti inig magsinukmatay ta ako ginaangkonon. Praise God. Suito man sila anak mga igsoon sa mga nakailag. Bisan unsa kadautan ang butang nga akong gibuhian sa imuha. Nga sulpulo akong gibuhian sa imuha. Pag ako nang gibuhian, magsinukmatay ta minyo ko ako nang gisulti. Akong gisanay ang akong kaugalingon niya na kay kinahanglan mahimutang man of our words. Amen. Para po mag-amping tag-istorya pohon. Amping na tag-istorya ba, di natatira pasagat. Nga nung nagadaot ang kinabuhi sa uban, nga nung naay mag-igsoon, nga nag-away, mag-asawa nga nagsigig-away, or pamilya nga nagsigig-away, nga naman. Tungkol kay dili nila kaya panindigan ang ilang mga pulong, o dili nila kaya mga igsoon nga musulti, o mga pulong nga dili makapasakit sa uban. So sa atong pag-alagad sa Ginoo kinahanglan ato ang ampingan ng atong pulong Amen. na kung atong isulti Praise the mga Lord. igsoon dili na nato nabakuyon. Dili man mo hindi nang hapdong na kanalagad sa Ginoo. Ihatag ko ni sa imo pagkaubay imong bawion. God. Natin, di ba kabantay wanag dili kun nagisgot naman tanig mahitungod sa muhatag. So naaboy uban muhatag nga ining mag-away paninglon. Wala mong kadungog pa na pero nahidili na eh. Kaya nabi daw ang uban, bisag sa pamilya, hindi nagkahatag kay back to zero ba? Ako'y naghatag sa imo, wala ko mo lang gihatag, nani mo kalintina. Nani mo bang pangitaan mo lang gihatag? Nakahatag ba ako nimo? Wala na, lang gihatag. Paghatag nimo, imo na lang gihatag na dinala mo. Sabta na ito kung igsoon. Nga kung atuan ang gilito man, ihatag na ko ni sa imuhan, dili na pag mahay ko na, karoon na nasulti mo ito na akong ihatag. So dili yung unana mga igsoon sa atuan kinabuhi, kinahanglan nga atuan ning i-exercise nga pagbuhatag ta sa usa ka tao,
dili na nato ni kwintahon ato apa. Mm. Dili na nato ni kwintahon mga igsoon nga atong nahatag ang masigya mo naginipanay daghan kayo kuan mo. Di tingay nahatag utang tingali na. Kung inipanay pa, wala hinunan rin mga igsoon og ipabilin na to nga wala na dire. Uyon mo di man mo uyon. Sa inyong mga panimalay, di na ito na i-exercise mga igsoon bisan sa mga ginikanan sa inyong anak, ayaw ninyong i-exercise ng inyong anak. Nga inyong iphan sa inyong mga nahatag. Kaya puhon, sila po'y maghatag, mag-iphan po na nilang ubat. Okay ba mga anak mga igsoon? Hallelujah. Usugda na to ang tuig nga nindo. Atong tipigan ang ato ang pulong. Kung dili mo makayayap, saan? Na may naiuban niya kung pasaaron, magkatungog yung ka ba? Pero ingon lang ito niya, paistoryahon, maayong lalaki, pero pabuhaton, way kalaki. Dapat mga igsoon nga ang atong buhat o ang atong pulong, atong buhat, magkahiusa. Amen. Kung sa atong gisulti kaya, usab natong buhaton. Amen. Kung sa atong pangalagad nining tuig, mga igsoon 2021, we need to live by His Word na kinahanglan magkinabuhi ta diha sa iyang pulong. Amen. Mga anak banta sa atong labang magagagahom, we need to live by His Word. Na kinahanglan mga igsoon magkinabuhi ta uyon sa kabubuton sa Ginoo. Na kinahanglan mga igsoon magkinabuhi ta pinasikat sa balaang kasulatan. Amen. Kinabuhi wala may supak sa pulong sa Ginoo. Amen. Praise the Lord. How can we win souls if ang atong kinabuhi wala masubay sa pulong sa Ginoo? Unsaon mga igsoon nga ma-appreciate ta sa mga tao nga nagpalibot kay nato kung atong kinabuhi wala magsubay sa Word of God. Na kinahanglan mga igsoon isip mga tao sa Dios makitaan sa mga tao nga nagpalibot kay nato nga ang atong kinabuhi mao ang pulong sa Amen. Ginoo. Praise the Lord. Amen. Nga sa matag karon og unya ato ang usab parugan mga igsoon ang pulong sa Ginoo. Hallelujah. We need to be apostolic. Nining nga tuig mga igsoon, magpabilin ta sa atong pagtuo, magpabilin ta sa pulong sa Ginoo. Hallelujah. Kinahanglan mga igsoon nga magpabilin ta sa pulong sa Ginoo. Glory. Amen. Amen. Next mga igsoon, we need to love the Word of God. Kinahanglan natong higugmaon ang pulong sa Ginoo. Kinahanglan mga igsoon sa matag karon og unya, dili nato ibulag kining basahon sa kasuguan. Sa matag karon og unya mga igsoon, atong hatagan pagtagad ang pulong sa Ginoo. Amen. Tingali ni Hallelujah. 2020 na milabay atong gigamayan lang atong panahon sa Word of God. Kapanining tuig 2021, atong palaluman ang atong relasyon diya sa Ginoo. Amen. Basahon na ang iyang pulong na adiri ang saad sa Dios, na adiri ang mga panalangin nga atong gipangita. Hallelujah. We need to love the Word of God. Nasulod sa atong kasing-kasing ang pulong sa Ginoo nagapanglihok. Amen. Nasulod sa atong kasing-kasing makita niya ang pulong sa Ginoo. Epektibo nga nagapanglihok, mga igsoon. Amen. Praise the Lord. Because tungod sa pulong sa Ginoo mao ni mihulma sa atong kinabuhi. Ang pulong sa Ginoo mga igsoon mao ni mihatag og kagawasan sa atong kinabuhi. Amen. Makasum wala Hallelujah. ko kasabot unsang naa niini nga pulong. Pero akong nasabtan kini nga pulong mao ni miusab sa atong kinabuhi. Nga kung wala pa ang Word of God, ang atong kinabuhi karon dili maitsura ang atong kinabuhi karon wala na plaster. Amen. Pero kini pulong sa Ginoo mao ni miusab sa atong kinabuhi. Amen. Praise the Lord. You can love Jesus and not love His Word. Dili ka pwede mo ingon, yes, I love you, Lord. Pero wala ni mo gihigugma ang iyang pulong. Amen. Nahinaot ko mga igsoon ni tuig 2021 atong pagpalaluman ang atong paghigugma sa Ginoo, atong pagpalaluman ang atong Amen. relasyon sa Ginoo, Hallelujah. atong pagpalaluman ang atong Hallelujah. kahigam sa pulong sa Ginoo. Kung kinahanglan mga igsoon sa diha nga magpalalom ta at ang ato ang foundation mao ang pulong sa Ginoo sa ato ang mga kinabuhi. Kay kung wala ang Dios, wala gyud tay mahimo.
Kaya may Amen. gahom ang pulong. Ayaw tugon ti mga igsoon nga sa matag adlaw sa inyong kinabuhi. Wala na'y pulong sa pagpasalamat. Wala na'y pulong sa mga pagampo. Niining tuig 2021, kinahanglan mas takot ang panahon na musulti sa Ginoo. Mas takot ang panahon nga mubasa sa pulong sa Ginoo. More time na atong pito na atong tuhon. Mga bugang pulong sa pagpasalamat sa Diyos. Kung imong basahon ang Lucas, mga igsoon, as dunay usa ka manlilimos nga buta nga nausab ang iyang kinabuhi tungod sa pulong. Hallelujah. Sa diha nakitaan si Jesus, misinggit siya. Jesus, anak ni David, kaluyin taon ako. Amen. Kini nga mga pulong simple, ordinaryo lamang yung atong tanawon sa atuang kaugalingon. Pero kini nga pulong miusab sa iyang kinabuhi. Nga sa diha nga misinggit siya, Jesus, anak ni David, kaluyin taon ako. Tungod nini nga pulong na napansin siya ni Ginoong Jesucristo. Amen. Ug mingon si Ginoong Jesucristo, unsa may gusto nakong buhaton kanin. Amen. Amen. Unta nini nga tuig mga igsoon atong madunggan ang pulong sa Ginoo nga nagasulti ka nato. Unsa man imong gusto nga akong buhaton. Hallelujah. Praise the Lord. Pwede ba manindog na mga igsoon itag na karon sa kautuhon? Adunay gahom ang imong pulong. Amen. Nahinaot ko nga niining unang Domingo sa tuig 2021. Adunay pulong sa commitment. Adunay pulong sa mga pagdaig. Amen. Praise the Lord. Wala na'y pinakanindot nga buhaton nini nga tuig. Kundi li atong i-commit ang atong tibuok kinabuhi diya sa atong labang Amen. Praise magagagawa. God. Atong ingnon ang atong buhi nga Diyos, Lord. Bisan asa man ko moabot. Bisan unsa man akong buhaton, magpabilin kong mga lahagyan kini. Amen. Praise God. Mubuhat ang pakigsaad sa Diyos. Nining unang Domingo. Inumdumi may gahom ang imong pul. Amen. Nga sa dihang mubuhat taong pagtawag sa Diyos. Ano na o sa tingog yung mag-ingon ka nato. Anak, kung sa imong gustong buhaton ninito'y 2021, akong buhaton ang ihatag kani. Naginahanglan ng commitment niya tumagan sa Ginoo. Sugilan na mo ninitag ka karon. Ang tuig 2021, mas musamot pa sa tuig 2020. Kung naginahanglan taghigpit niya commitment sa Ginoo. Amen. Kaya ang Biblia nagasulti. Na kining mga butanga mahitabo gayon. Ang itatagapit mga igsoon nga itong ipiko ang atong mga tuhod. Praise the Lord. Thank you. Ato siyang pasalamatan. Nga nagatabok na usap ka sa bagong tuig. Another year. Hallelujah. Tuig yung panalangin ta sa Ginoo. Dili nga tuig atong palaluban ang atong pagampo diha sa Ginoo. Gihigog ba ka sa Dios? Ug ano na siya mga maayong nga plano kanimo niini nga tuig. Pero kinitarang mga butanga ngayon gihandap kanimo. Magsugod ni sa imong relasyon. Diha kani. Kamusta ang imong relasyon sa Ginoo nining adlaw? Kamusta ang imong commitment at tubangan sa Ginoo nining tagna? Kamusta ang imong kasing-kasing nining tagna? Hallelujah, Ginoo. Oh, hallelujah.
to your name, O God. Glory to your name, O God. Hallelujah. Ipaminawan sa Diyos sa imong bulong initag na. Jesus, kayo ginaminawan Diyos kanimo ninitag. In Jesus' name, receive the blessings. Dawata ang panalangin ninitag na. Amen. Dawata ang kayuhan nining atuin. 2021 is still the year of the Lord. Hallelujah. Greater things are yet to come. Greater things are yet to come. Thank you, Jesus.